Mantabi gorod silatin. Farm telo guys. Ay mante farm te manok-manok guys. Favorite spot ko guys Mambe guys Kade guys. Na ang dami na nila guys. Guys, triplet farming ito So yan. Yan yung dami na nila guys. So nagsimula tayo sa wala guys. Hanggang dumami ng dumami guys. Yan. Thank you Lord. Thank you ya Allah. Thank you sa farm. Yan. Ang dami guys. Tingnan nyo. Yan. Ang dami na nila guys. Nasyan yan. Natihatos na yan. Thank you Lord. So, triplets yan guys Triplets yan. Yan. Yan sila guys. Yan munting farm natin. Yan. Eksakto sound na Justin. So target namin ni Nas na magwa 1,000 heads lang yan. So sure ball na yung harvest niyan. Yan. Thank you. Triplets guys. So side nito guys. Green leafy din guys. Kaya nang sinabi ko guys, puno-puno kami ng palay. Kaya lang hindi sa amin guys. Ang palayan na ito, hindi sa amin guys. Kahit malawak yan. Wala isang pinagalag ko si motion head. Yan guys. Patin na maluhin yan na. Yan guys. Triplets to guys. Or yung baling sa sayaw natin guys. Yan guys. Dami na nila guys naglalaro. Uwian na kasi. Tinext ko na sila para mag-uwi. Circle siya na so. Circle siya na so. Si kaawa na so. Kilala nila kami yan. Dalawang unggoy pumapasok palagi sa farm nila. House nila. Yan guys. Video for promotion. Saktong farming lang. Umayo guys, umayo. Balik din yan sila. Yan, dami na sila guys. Dati walang wala talaga guys yan. So ngayon biglang dumami guys. So yan yan guys, nagsimula sa isa. Yan. So tiis-tiis lang sa farm. Sa 200 heads na to guys. Hindi pa kasi bumuo yung iba guys. Yung iba mga 6 o'clock pa. So thank you for watching guys.